Kako rezati luk, tema današnjeg klipa, i hajmo odmah u bingo po vreću luka da imamo na čemu demonstrirati. Idemo dobro na oštrt nož i već znamo da će biti plakanja i suza uz rezanje, a vi mi uporno pišete kako da ne plaćem, da guram neke šibice u usta i lijepim neke papirne ubruse po sebi, ali stvarno nema potrebe jer ja imam svoju metodu. Eto ga, pa da krenem. Prvo očiste koru i slobodno sklonite prvi sloj jer je mlahav. I nemojte rezati ovaj korijen jer je on najveći izvor suza. I prvo onaj klasični školski rez. Prvo 2, 3, 4 horizontalna reza, onda pravimo vertikalne rezove što bliže korijenu i onda paralelno prstenovima za kockice. Kad dođemo do korijena rotiramo i uradimo isto. Sad nekima su ovi horizontalni rezovi navodno višak jer luk ima svoje prirodne prstenove, ali kad režete tako, zbog oblika vam na rubovima ostaju ovi veći komadi. Mislim može za dinstane džigere, ali bi pali na svakom kulinarskom ispitu. A kad smo već kod rezanja za dinstane džigere, odsjecite i korijen, sjeckajte nasuprot korijena ako hoćete blaži okus. Kad izgubite stabilnost, rotirajte, a režite paralelno prstenovima luka ako hoćete jači okus. I pošto ja ne vidim ništa od ovog poklopca, i sad ću vam pokazati svoje drugo rješenje za plakanje, a to je da ja pustim Sinana, a vi ne znate li ja plaćem zbog Sinana ili zbog luka. I nemojte ništa rezat nakon eksiranja piva, porezat ćete se pošteno. Ja mogu jer kao što znate, ja sam ekspert. I ako već hoćete da ne režete horizontalno, a imate kockice približne veličine, imate ovaj radijalni rez, da režete mimo prirodnih prstenova luka. Nije jednostavan, ali ako vam se uči, nek vam je sa srećom. I ja sad odo na pauzu, a vi im recite hoćemo li s ovom kamarom luka praviti francusku supu ili pekmez.